आंखें बंद थीं या निगाह को जुर्रत न थी। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। भाईजान जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई ऐलान तो नहीं होना था उस वक्त, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। हमारे हुक्मरानों ने जाने अनजाने में ये जानबूझकर ऐसे कागजात पर साइन कर दिया जिनकी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा तबाही के दहाने पर खड़ी है। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और डिटेल्ड होने वाली है, तो पापड़ पकड़ो और पीछे सुकून से टेक लगाकर बैठ जाओ, क्योंकि इसके बाद तुम्हें उठना है और इस घटिया तरीन निज़ाम को महव खाक कर देना है। क्या है ये 20 पॉइंट सरेंडर प्लान, सो कॉल्ड पीस प्लान? क्या है इस पीस के पीछे छुपा वो गंदा राज जो आपसे छुपाया जा रहा है? कैसे ये आपको और आपकी नस्लों को गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जरा सोचिए क्या गुजरेगी आप पर जब कोई एक ऐसा अजनबी शख्स आपको आकर ये बात बोलेगा कि जिस सरजमीन के लिए, जिस अंबिया की अमानत के लिए, जिस कौम के लिए तुमने अपने बचपन के वो खेलने वाले दिन अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने दोस्त, हत्ता कि जितने तुम्हारे करीबी, तुम्हारे प्यारे थे, उनके जनाजे पढ़ने में गुजार दिए, हम वो तुमसे छीन लेंगे। अब ऐसे में आप हमेशा की तरह खुद को दोबारा अकेले ही डिफेंड करने के लिए लड़ना चाहोगे, पर इस मर्तबा आपके साथ कुछ अलग होता है। इस मर्तबा आपके अपने ही आपके हाथ पैर तोड़ देते हैं ताकि आप लड़ ना सको। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, आपके अपने आप के खून के प्यासे भी हो जाते हैं, सिर्फ आपके दुश्मन को ये बावर कराने के लिए कि वो आपके दुश्मन के वफादार थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये कोई फिल्म या कहानी नहीं, ये रियलिटी है, और ये रियलिटी है फ़लस्तीन। साल था 1948 जब दुनिया में मौजूद हर गैरतमंद मुस्लिम रियासत ने इस यहूदी रियासत को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें बिलाशुबा पाकिस्तान हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी पर आता है, कायदे आज़म के उन चंद अल्फाज की बदौलत जिन पर आज हम भी फख्र करते हैं। इसराइल उम्मत मुस्लिमा के दिल में घोंपा गया खंजर है। ये एक नाजायज़ रियासत है जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन शायद हमसे ये अल्फाज बहुत जल्द छीन लिए जाए, हमारा ये फ़ख्र हमसे छीन लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत जल्द हमारे पासपोर्ट पर लिखी गई ये तहरीर हमसे छीन ली जाएगी, सिर्फ उस 20 पॉइंट पीस प्लान की बदौलत जिस पर सिर्फ एक बात लिखी गई है कि मुसलमानों को इसराइल को तस्लीम करना ही होगा, और फ़लस्तीन, इसराइल से होने वाले किसी भी हमले का जवाब देना तो छोड़ो, पूरा का पूरा फ़लस्तीन इसराइल के हवाले कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसने 1948 से लेकर 2023 तक कम से कम 1,36,000 इंसानों को शहीद कर दिया है, जिनमें मुसलमान और ईसाई दोनों शामिल हैं। और सिर्फ 2023 से लेकर 2025 तक एक ऑस्ट्रेलवी माहनामा एरिना के मुताबिक 6,80,000 इंसानों को शहीद किया जा चुका है। लेकिन अभी भी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ABC की ये रिपोर्ट बताती है कि अभी तक 65,062 इंसानों को शहीद किया गया है 2023 से लेकर 2025 तक। अब सच क्या है वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन याद रखिएगा, हकीकत वही होती है जो आपसे छुपाई जाती है। 2022 में इंटरनेशनल मीडिया आपको पता है क्या कोट करता है? इंटरनेशनल मीडिया कोट करता है कि ये जो इसराइल में हालिया गवर्नमेंट बनी है ना, ये मोस्ट राइट विंग एवर गवर्नमेंट बनी है, और इसके नतीजे में इसराइली गवर्नमेंट क्या चाहती है? अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को, रिलीजियस नहीं, सैहोनी ज़ायनिस्ट को मौका दे दो कि वो हुकूमत में आ जाएं, जो सिर्फ एक बात कहते हैं, पीस नहीं होगा, एथनिक क्लेंजिंग होगी
और ग्रेटर इसराइल बन कर रहेगा, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को खत्म ही क्यों ना करना पड़ जाए। आज हमारे लीडर्स जिस प्लान पर साइन करने को तैयार हैं, जिस पीस प्लान में सब कुछ है सिवाय पीस के, सवाल ये बनता है कि जो इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार है, वो क्यों सीज फायर करेगा? वो मुसलमानों की नस्लकशी को क्यों रोकेगा? जिस इसराइल ने 21 पॉइंट्स में से सबसे अहम पॉइंट ही निकाल दिया कि ये हम नहीं मानते, जिस पॉइंट में सिर्फ ये लिखा हुआ था, जो हमें बताया भी जा रहा है कि इस पॉइंट के नतीजे में यही बात होगी। उसमें लिखा हुआ था कि इसराइल पूरी तरह से गजा और वेस्ट बैंक से इनखला कर जाएगा, निकाल दिया जाएगा। किसी भी तरीके से वेस्ट बैंक या गजा के ऊपर इसराइल का कंट्रोल नहीं होगा, जबकि इस वक्त पूरे इसराइल के वजूद को मिटाना फर्ज हो चुका है। जो पॉइंट सो कॉल्ड इस पीस प्लान के नाम पर सरेंडर प्लान का सबसे अहम हिस्सा था, उसको इस इसराइल ने निकाल दिया कि ये हम नहीं मानते। जो 20 पॉइंट पीस प्लान ट्रंप ने बनाकर इस्लामिक लीडर्स को भेजा और इन हुक्मरानों ने उसमें कुछ चेंजेस करके जो ये पॉइंट था वापस ट्रंप को भेजा। ट्रंप ने नेतन्याहू को दिखाया और नेतन्याहू ने कहा ये क्या भाई, इस पॉइंट में तो ये बातें लिखी गई हैं। उसने उसको मिटा दिया और हर वो पॉइंट लिख दिया जिसके अंदर फ़लस्तीन को मजीद कमज़ोर किया जा सकता है, और ये पॉइंट ही निकाल दिया जो चेंजिंग का खुलासा था। लेकिन एक मिनट, जब इस पॉइंट में हमारी कोई बात ही नहीं है, हमारी बात को सुना ही नहीं जा रहा, हमारी बात को अहमियत ही नहीं दी जा रही, तो हम इस प्लान पर साइन क्यों कर रहे हैं? इसके लिए हमें 20 पॉइंट पीस प्लान को समझना पड़ेगा। अच्छा, ये वीडियो एडिट करने के दौरान मुझे एक चीज़ पता लगी है। इससे हमारे भाई, हमारी बहनें गज़ा में जो हैं मौजूद, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये खुशी उनकी लिमिटेड है, एक टाइम बाउंड है। क्यों? क्योंकि इसराइल ने जो मुआहदा किया है, जो अभी मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा, आगे तक वीडियो देखिएगा। और अभी का मैं आपको बता दूं कि इसराइल ने मुआहदा कबूल होने के बाद 9 अक्टूबर को भी हमला किया। जिस दिन मुआहदा हुआ, उनकी जो ही सारे कैदी वापस हुए, इसराइल ने मुआहदा तोड़ दिया फिर से। और मज़ीद ये कि 10 अक्टूबर को भी अटैक हुआ, और अभी 10 अक्टूबर, अब आगे कितने और अटैक्स होते हैं मुआहदे के बाद भी, हम में से कोई नहीं जानता। और इसराइल वेस्ट बैंक और गजा की सरहदों पर, बॉर्डर्स पर अपनी छावनियां बना चुका है, यानी उनको वैसे ही कैद कर दिया गया है जैसा प्लान किया गया था। आप सोच रहे होंगे हमास ने मुआहदा कबूल क्यों किया? क्योंकि तमाम इस्लामी ममालिक ने, जिनमें 3 नाम खसूसी तौर पर शामिल है, मिस्र, कतर और तुर्की ने खसूसी तौर पर हमास के ऊपर प्रेशर डाला है। हमास को फोर्स किया गया है कि हमास ये मुआहदा कबूल करे, और इस प्रेशर में आके हमास ने वो मुआहदा कबूल कर लिया है, जो शायद हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। अभी तो नहीं, शायद फ्यूचर में। और शायद ये स्माइल जो आप देख रहे हैं, ये फ्यूचर में एक दफ़ा फिर से जिंदगी पड़ जाए। तो आइए समझते हैं इस 20 पॉइंट पीस प्लान के अंदर लिखा किया गया है। पॉइंट 1 ऑफ पीस प्लान, होस्टेज रिलीज। इस पॉइंट में लिखा गया है कि सबसे पहले फ़लस्तीन यानी हमास इसराइल के तमाम कैदी सिर्फ 72 घंटों के अंदर अंदर वापस करेगा। और जब एक बार हमास सारे कैदियों को वापस कर देगा, तो इसराइल 11,000 कैदियों में से सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट कैदियों की रिहा करेगा, जो कैद किए गए हैं उम्र भर के लिए, उनको रिहा किया जाएगा। और 1700 वो कैदी जो 2023 के बाद कैद किए गए, उनको रिहा किया जाएगा। और बाकी 9,050 कैदी इसराइल की जेलों में ही हमेशा के लिए सड़ते रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, 7 डेड बॉडीज भी वापस की जाएंगी इसराइल की जानिब से, जो कैद में ही शहीद हो गए थे। इसराइल के लिए चलेगा और हमास को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक तरफ हमास को तमाम के तमाम कैदी वापस करने हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ 1950 कैदी वापस किए जा रहे हैं, और उनके साथ कुछ डेड बॉडीज भी वापस आएंगी। और इसराइल के लिए कोई टाइम बाउंड भी नहीं किया गया, इसराइल जब मर्जी चाहे वापस कर दे। पॉइंट नंबर 2 और 3, विड्रॉल एंड एड। इस पॉइंट में लिखा है कि फेज बाय फेज इजरायली मिलिट्री गजा और वेस्ट बैंक से विड्रॉ करना शुरू कर देगी, और साथ ही साथ रोजाना के 608 ट्रक्स गजा के अंदर भेजे जाएंगे। अब ये बात सुनने में बड़ी मीठी और दिल को छू जाने वाली लगती है, पर असल ट्विस्ट यहाँ से आगे शुरू होता है, जब आप थोड़ा सा और डीप पढ़ते हैं। इसराइली मिलिट्री गजा और वेस्ट बैंक से विड्रॉ तो करेगी, लेकिन सिर्फ अंडर इसराइल कंडीशन, यानी फलस्तीन को कोई भी पूरी आज़ादी नहीं दे रहा। और दूसरी बात, एक और ट्विस्ट, जो 608 ट्रक्स रोजाना गजा के अंदर भेजे जाएंगे ना, उसको कंट्रोल करने वाला भी इसराइल है। जी हाँ दोस्तों, इसराइल यूएन के साथ मिलकर इन 600 ट्रक्स की एड को जो रोजाना भेजे जाएंगे उनको कंट्रोल करेगा। वही इसराइल जिसने पहले से गजा में मौजूद बैकअप एड को भी चुरा लिया।
اور بھاگ گیا۔ وہی اسرائیل جس نے پہلے خود ایڈ دینا تو چھوڑو، کسی اور کو بھی غزہ میں ایڈ نہیں لے کر جانے دی، وہی اسرائیل اب اس ایڈ ٹرکس کے قافلے کو کنٹرول بھی کرے گا، اور یہ پوائنٹ غزہ اور ویسٹ بینک کی اسرائیل کے اوپر ڈیپینڈنسی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ پھر آتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 اور 5 کے اوپر، کنٹرولڈ گورنمنٹ اینڈ ری ڈیولپمنٹ۔ یہ منصوبہ غیر ملکی نگرانی میں ایک عبوری ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا تقاضا کرتا ہے جو فلسطینیوں کی حقیقی خود مختاری کو ان سے چھین لیتا ہے۔ اس میں ڈیولپمنٹ کے ایسے منصوبے بھی شامل ہیں جن کی مالی امداد اور ہدایت بیرونی طاقتیں کریں گی جو فلسطینی مستقبل کو فارن پاور سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے خطرناک پوائنٹ آتا ہے پوائنٹ نمبر 6 اور 7، اسرائیل ریکگنیشن اینڈ 2 اسٹیٹ سولوشن۔ یہ پلان کہتا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا، لیکن اصل میں اسرائیل کا وہ گھٹیا ترین قبضہ ہی نکالنے کا دوسرا نام ہے۔ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اسرائیلی 2 اسٹیٹ سولوشن کو لایا جائے، یعنی اسرائیل کو پوری طرح تسلیم کر لیا جائے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے فلسطینیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور فلسطین ایک چھوٹی صرف نام کی ریاست بن کر رہ جائے جو خود سے کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس پلان کا سب سے خطرناک پوائنٹ ہے، اور ایک قسم کا اس پلان کی سمری بھی ہے۔ اسرائیل اس پلان کے ذریعے چاہتا ہی یہی ہے، اور ابھی تو سنو اسرائیل اس پلان کے ذریعے اور بھی کیا چاہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 اور 9، سیکیورٹی فریز اینڈ مانیٹرڈ سیز فائر۔ یہ پوائنٹ اصل میں بیٹل گراؤنڈ کو فریز کر دیتا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ وڈرا کے نام پر فلسطینیوں کو قبضہ شدہ علاقوں میں قید کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس سیز فائر کی شرائط بھی فارن پاورز ہی نافذ کریں گی، جس سے اسرائیل کے پاس سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کنٹرول کرنے کا پورا موقع ہوگا، اور فلسطینی ایک طرح سے یہودیوں کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 10 اور 11، انٹرنیشنل مانیٹرز اینڈ ڈس آرمنگ ریزسٹنس۔ یہ پلان کہتا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹرز لگائے جائیں گے سیکیورٹی کے لیے، لیکن در حقیقت وہ مانیٹرز غزہ کے اندر اسرائیل کے گارڈز بن کر بیٹھ جائیں گے، اور دوسری طرف فلسطینیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مسلح گروپس کو غیر مسلح کریں، یعنی جن کے پاس ویپنز ہیں ان سے ویپنز لے لیے جائیں، ان سے وہ دفاع کا آخری حق بھی چھین لیا جائے جو ان کے پاس بچا ہے، جبکہ اسرائیل اپنی پوری فوجی طاقت برقرار رکھے گا۔ پوائنٹ نمبر 12 اور 13، نو فورس ایگزٹ اینڈ ٹوٹل ڈس آرمنٹ۔ فلسطینی شاید غزہ میں رہ جائیں مگر تمام مسلح گروپ، ہتھیار اور ٹنلز تباہ کر دی جائیں گی، اور حماس یا کوئی اور فریق غزہ یا ویسٹ بینک پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 اور 1 کے الٹ، جو پولیٹیکل اختیار کو محدود کرتی ہیں اور غیر ملکی نگرانی مسلط کرتی ہیں، یہ پوائنٹ فلسطینیوں سے دفاع کا کوئی بھی ذریعہ چھین لیتے ہیں اور انہیں قبضے کے نیچے پوری طرح بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 14 اور 15، ری ڈیولپمنٹ اینڈ سائٹ کنڈیشنل ریکنسٹرکشن۔ یہ پلان غزہ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، مگر تمام منصوبے فارن پاورز کے کنٹرول اور مالی تعاون میں ہوں گے۔ فلسطینی صرف اس کنڈیشن میں فائدہ اٹھا سکیں گے جب وہ اسرائیل اور امریکہ کے زیر اطاعت رہیں گے۔ اس طرح فلسطینیوں کا مستقبل امریکن اور اسرائیلی آرڈرز پر ریلائی کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 اور 13 کی روشنی میں یہ محض حکمرانی یا سیکیورٹی کا معاملہ نہیں، یہ معیشت کو بھی اسرائیل اور امریکہ کے کنٹرول کے نیچے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 16 اور 17 کی جانب، انٹرنیشنل مانیٹرنگ اینڈ سیکیورٹی کنٹرول۔ یہ پوائنٹ بھی باقی پوائنٹس کی طرح کافی عجیب ہے۔ اس پوائنٹ میں لکھا گیا ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کو غزہ کی سیکیورٹی اور بارڈر کراسنگ پر مکمل اختیار دیا جائے گا، جبکہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جب چاہے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر مداخلت کرے۔ پوائنٹ نمبر 15 اور 4 کے برعکس، یہ آخری اختیار بھی بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، اور فلسطینیوں کو اپنی زمین، اپنی معیشت، اپنی سیکیورٹی پر کسی قسم کا کوئی بھی کنٹرول حاصل نہیں۔ اینڈ دین پوائنٹ نمبر 18 اور 19، لانگ ٹرم ڈیپینڈنسی اینڈ پولیٹیکل ویکنگ۔ سوچو ذرا، فلسطینی اپنی معیشت، اپنی تعمیر نو، اپنی سیکیورٹی، اپنی زمین، سب کچھ غیر ملکی امداد اور منظوری پر منحصر دیکھیں گے۔ فلسطینیوں کی پولیٹیکل پاور کمزور رہے گی اور کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 اور 17 کے الٹ، یہ نکات طے کرتے ہیں کہ فلسطینی اصل آزادی کا دعویٰ کبھی بھی نہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد فائنل، یہ آخری پوائنٹ،
وہ پوائنٹ جو اسرائیل ہمیشہ سے چاہتا تھا، یہ وہی پوائنٹ ہے جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں کھبا ایک تیز خنجر ہے۔ پوائنٹ نمبر 20، ٹو اسٹیٹ سولیوشن کو اس پلان کا سب سے بڑا مقصد بتایا گیا ہے۔ مطلب صاف ہے، فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے اسرائیل کا غلام بنا کر رکھا جائے، یہ فورس کیا جائے کہ ہم لوگ اسرائیل کو زبردستی تسلیم کریں۔ یہ نہ امداد ہے، نہ سیکیورٹی، نہ گورننس، یہ ہے سیاسی سرنڈر جو اسرائیلی قبضے کو ہمیشہ کے لیے جائز بنا دیتا ہے۔ اور پھر سب سے خطرناک نقطہ، حماس کو غزہ سے نکال دیا جائے گا۔ سوچو، وہی حماس جسے فلسطینی اپنی آخری ڈھال سمجھتے ہیں، اگر اسے ختم کر دیا گیا تو غزہ بالکل اکیلا رہ جائے گا، غزہ کے لوگ بالکل بے سہارا رہ جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے یہ کوئی معاہدہ نہیں، یہ سرنڈر ہے، المیہ ہے یہ پلان۔ لیکن سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اس پوائنٹ کو، اس 20 نکاتی منصوبے کو ٹرمپ کے ذہن میں لایا کس نے؟ اور یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر کیا فائدہ ہوگا عرب ممالک کو، کیا فائدہ ہوگا امریکہ کو، اور اس پلان کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ کیسے ٹرمپ سارے اسلامی ممالک کی فوجوں کو اکٹھا غزہ میں داخل کرے گا اور کیوں داخل کرے گا؟ اور 2 مزید شخص جن میں اسٹیو وٹکوف اور ٹونی بلیئر کا نام ہے، یہ اس پلان میں کیا کریں گے؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کہانی یہیں ختم ہو گئی، لیکن نہیں، یہ تو صرف شروع ہے۔